अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा अगर आपने नहीं सुना तो फिर क्या सुना और आप क्या सुनते हो? आज का किस्सा बड़ा जबरदस्त है, सबक आमोज है, हार्ट टचिंग है, दिल को छू लेने वाला है और छोटा सा भी है, मुख्तसर सा भी है, लेकिन सबक बहुत बड़ा है। इसलिए आज का किस्सा बिल्कुल भी स्किप मत करना और थोड़ा सा भी मिस मत करना, और पूरा सुनने के बाद आगे शेयर भी जरूर करना, ठीक है? किस्सा यह है कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर सुल्तान और बड़े मशहूर बादशाह गुजरे हैं। उनका एक चहीता गुलाम था जिसका नाम अयाज था। सुल्तान महमूद अपने गुलाम से बहुत प्यार करते थे, अयाज से, और उस पर बहुत भरोसा करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आपने वो एक मशहूर शेर भी सुना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज। तो वो यही महमूद और अयाज के बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है, ठीक है? तो वो बड़ी इज्जत करते थे। यही सब चीजें देखकर जो दरबारी थे वो अयाज पर बहुत हसद करते थे, बहुत जलते थे, और हर वक्त किसी न किसी बहाने के तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिल जाए और अयाज को बादशाह की नजर में जलील किया जाए, ताकि बादशाह की नजर में हम प्यारे हो जाए, हम नूर नजर बन जाए। एक दिन मौका मिल गया तो कुछ दरबारियों ने सुल्तान को यह शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत, अयाज के पास एक तिजोरी है और वो उस तिजोरी को ताला लगा कर रखता है और रोजाना उस तिजोरी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने तक नहीं देता। हमारा ये ख्याल है कि उसने आपके खजाने में से कीमती हीरे मोती चुरा कर अंदर छुपाए हुए हैं। आप जरा उसकी तलाशी लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब बादशाह को यह शिकायत लगाई गई तो बादशाह सलामत ने उसी वक्त अयाज को बुलवाया और कहा कि अयाज, क्या तुम्हारे पास तिजोरी है? उसने कहा कि जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, क्या उसमें तुम ताला लगा कर रखते हो? अयाज ने कहा कि जी हाँ। बादशाह ने पूछा, क्या किसी और को तुम देखने नहीं देते? तो अयाज ने कहा कि नहीं देखने देता। फिर बादशाह ने पूछा, क्या तुम उसे रोजाना देखते हो? तो अयाज ने कहा कि जी हाँ, मैं रोजाना देखता हूं। फिर बादशाह ने थोड़ा सा तैश में आकर अयाज से कहा कि चाबी लाओ, उस तिजोरी की चाबी लाओ। और बादशाह ने फौरन किसी बंदे को भेजा और कहा कि उस तिजोरी में जो कुछ मौजूद है सब लाकर मेरे सामने पेश कर दो। अब हासिदीन, जलने वाले, बड़े खुश हो गए कि देखो अब अयाज की चोरी पकड़ी गई, आज अयाज जलील हो जाएगा, आज सब हकीकत अयाज की खुल जाएगी। जब तिजोरी का सामान सबके सामने आएगा, चोरी का माल सबके सामने आएगा, बादशाह फौरन अयाज को जलील कर देगा और धक्के मारकर यहां से दरबार से निकाल फेंकेगा और हम बादशाह के नूरे नजर बन जाएंगे, ठीक है? लेकिन अल्लाह की शान यह हुई कि जब वो बंदा जो गया था, जिसको बादशाह ने भेजा था, तिजोरी का सामान जब निकाल कर लाया तो उसमें सिर्फ 3 चीजें मिली। एक पुराना सा जूता, एक पुराना तहबंद और एक पुराना कुर्ता। बादशाह ने उस लाने वाले बंदे से पूछा, इसके अलावा कुछ तिजोरी में था? तो उस लाने वाले बंदे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस ये 3 चीजें थी, एक पुराना जूता, एक तहबंद और कुर्ता था, और कोई कीमती चीज नहीं थी। तो उसने कहा कि नहीं। तो बादशाह अयाज से मुखातब हुए और कहने लगे, क्या तुमने ये सब चीजें तिजोरी में रखी हुई थी और इसको तुम रोजाना देखते थे और इसको तुम ताले में रखते थे और किसी को देखने नहीं देते थे, रोजाना चेक करते थे? क्या यही 3 चीजें वो थी जिसकी तुम इतनी कदर करते हो, इतना रोजाना उसको देखते हो और सबसे छुपा कर रखते हो? अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, ये तीनों चीजें हो सकता है पूरी दुनिया की नजर में और यहां दरबारियों की नजर में और आपकी नजर में बहुत बेकीमत होंगे, मगर मेरे नजदीक ये बहुत कीमती है। बादशाह ने पूछा कि अयाज वो कैसे? तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत,
یہ اس لیے میرے نزدیک قیمتی ہے کہ جب میں پہلی بار آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی جوتے پہنے ہوئے تھے، یہی تہبند بندھا ہوا تھا اور یہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ رکھ لیا تھا، تجوری میں رکھ دیا تھا، الماری میں رکھ دیا تھا، اور روزانہ وہ تجوری وہ الماری کھول کر میں ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری یہ اوقات یہ تھی، تم اپنی اوقات کبھی مت بھولنا۔ آج جو تم کو ملا ہے وہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر کرم ہے، احسان ہے، لہذا ہمیشہ بادشاہ سلامت کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہوں، اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشی ہے، اور بادشاہ کے قریب ہونے سے مجھے کیا کیا ملا ہے۔ اس لیے آپ کی اہمیت، آپ کی قدر ہمیشہ میری نظروں میں بنی رہتی ہے، اور میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ یہ سب کچھ، یہ ساری آسائشیں اور یہ ساری چیزیں جو آج مجھے ملی ہے وہ صرف آپ کے رحم و کرم سے ملی ہے۔ ہائے ہائے، کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے، استحضار یعنی ہمیشہ دھیان میں رکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہے، اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہماری محنت سے ملا ہے، ہمارے ٹیلنٹ سے ملا ہے، ہماری صلاحیتوں سے ملا ہے۔ محنت تو ایک بہانہ ہے، باقی رب کا کام رزق پہنچانا ہے، تم کو دینے والا کوئی اور ہے۔ اگر محنت سے ہی ملتا تو بعض لوگ تو ایسے بھی ہے کہ بہت محنت کے بعد بھی ان کو نہیں ملا۔ اس لیے شکر کرو اپنے پروردگار کی نعمتوں پر اور صبر کرو آزمائشوں پر، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے کا مقصد ہم سب کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے رہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقی اور انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔